Zenonove priče. Misterija kapije smrti. Priča Desimira Milenovića. Jak vetar je u rano jutro doneo crne oblake. Munje su sevele uz snažno treskanje gromova. Zatim se vitlana olujnim vetrom složila gusta kiša, koja je prosto natapala grad. Dan je već bio odmakao kada se drugi put razdanilo i tada je gradom prostrujala crna vest. Na tvrđavi, pored teniskog igrališta, nedaleko od kapije smrti, pronađeno je telo nepoznatog mladića. Inspektori su odmah izašli na lice mesta, a lekari su posle obdukcije utvrdili. Nasilna smrt je nastala od posledica veštog udarca u vrat. Druge tragove, one koji su veoma značajni za istragu, sprala je kiša. Ubijen je istog dana identifikovan. Mihajlo Vidojević, student Medicinskog fakulteta u Nišu, sin penzionisanog oficira i majke domaćice. Kad se u uobičajeno vreme nije vratio kući, uspaničeni roditelji su se svuda raspitivali. Tražili su ga. I umesto njega u njihov stan u bulevaru Lenjina broj 11/16 stigla je strašna vest. Sin poginuo na Niškoj tvrđavi. Ko je ubio Mihajla? Bilo je to 1981. godine, a ubica do danas nije pronađen. Zločinac je zametnuo trag ili mu se bar tako čini. Posle ovog zločina Niška tvrđava kao da je malo opustela, bar njen severni deo. Već s prvim mrakom šetači su se povlačili u one gradu bliže i osvetljenije delove. Kroz famoznu kapiju manje je ljudi prolazilo i u toku dana. Strah je činio svoje. Ljudi su se još prisjetili da je i pre gotovo 2 decenije ovde, među ovim zidinama, pronađen ubijen čovek. Zatim je pre 15 godina jednoj devojci dok je šetala iznenada i neočekivano pao kamen na glavu, pa da su pre rata uz jedan od zidova tvrđave gorele sveće. Rodbina ih je palila prema starom običaju na mestu gde je nekog čoveka neko ubio. I sve to nekako baš u blizini kapije smrti. A ona, u stvari, i nije baš prava kapija, već 15 metara dugačak i uzani prolaz ispod bedema. U onim ne tako davnim, nemirnim vremenima, na hiljade ljudi je kroz ovaj prolaz otišlo u nepovrat, u smrt. Dr. Dimitrije Kulić u svojoj knjizi Bugarska okupacija kaže da su bugarski okupatori posle ugušenja Topličkog ustanka 1917. godine odavde sa tvrđave kroz pomenuti prolaz izveli 7 do 8 hiljada ljudi, žena i dece i noću ih vešali na gradskom polju. Na ovaj podatak nam inače ukazuje Borislav Andrejević, istoričar u Zavodu za zaštitu spomenika u Nišu i dodaje. Posle tih masovnih zločina narod je ovaj prolaz, Lagu, nazvao kapija smrti. Ime, u stvari, za sećanje na strašne dane, a sada, gle slučajnosti, pravi naziv za ove misteriozne događaje koji već nisu u domenu interesovanja istoričara. Jesu, međutim, za kriminologe. U sredu, 21. decembra 1983. godine u Niškoj tvrđavi su pronađena još 2 leša. I to gotovo na istom mestu gde je svojevremeno ubijen student Mihajlo Vidojević. Do početka 80. godina ovde na dnu rova između 2 visoka bedema bilo je uređeno tenisko igralište. Na hiljade mladih Nišlija godinama je ovde igralo tenis, tik uz kosturnicu i spomenik žrtvama. U vreme kada je pronađeno telo onog nesrećnog studenta, igralište je, međutim, počelo da zarasta u korov. Oaza nastranih. Mladi zaljubljenici u tenis jednostavno su počeli da se odriču ovoga zadovoljstva. Danas se već može i naslutiti zašto. Taj deo tvrđave, tvrdi se, i na najzvaničnijim mestima postoje svojevrsna oaza nastranih Nišlija. Već u prvi sumrak ovamo su pristizali homoseksualci. Na mestima zaklonjenim od očiju eventualnih prolaznika imali su svoje trenutke i sladostrašća. Parovi mladića i devojaka uzmakli su pred njima gore na plato, na nešto sigurnija mesta neuređenog parka. Rovovi, lagumi i mnoštvo katakombi ovog starog zdanja u središtu grada postali su mesta
na lošem glasu, pa su ih ljudi jednostavno izbjegavali. U Nišu se dakle znalo kome i čemu taj deo tvrđave služi, a sada se još saznaje da je plato bedema iznad kapije smrti služio kao prostor gdje su se u večernjim časovima niška topla braća upoznavala i dogovarala. Usamljenici iz njihovih redova bili su nekako najsigurniji da će baš ovdje pronaći sebi partnera, pa su mnogi već u prvi sumrak odlazili na ovo mesto. Sada, kada su ljudi iz Niškog SUP-a, zajedno sa stručnjacima iz Beograda, priveli kraju jedan mukotrpan posao, pokazalo se da je baš to šetalište bilo poprište svojevrsnih drama koji će poslužiti kao povod da gradom na Nišavi krenu raznorazne priče. Ni traga od Todora. Todor Stojanović, 55-godišnji radnik Niteksa, posljednji put je viđen u nedelju 28. novembra 1983. godine. Pre podne je klao svinje u svom selu Gornji Matejevac, a popodne je svratio u svoj stan u ulici Dragiše Mišovića, novo stambeno naselje sa desne strane puta prema Knjaževcu. I tu mu se gubi svaki trag. Šta se sa njim dogodilo? U stanu nas dočekuju njegova 56-godišnja supruga, Mira, i 24-godišnji sin, Slavoljub. Nemoćno šire ruke. To je, kažu, prosto neverovatno. Otišao i kao da je u zemlju propao. Mira se prisjeća i detalja. Ja sam ostala u selu, a on je otišao u Niš da, kako mi je rekao, pokupi neku veresiju od ljudi kojima je prodavao namirnice. Sutradan u ponedjeljak trebalo je sa ćerkom i zetom da ide na jednu veritbu kod rođaka u selo Tamnjanicu. Njegov nestanak smo prijavili tek 2. decembra. Ćerka i zet su mislili da je kod nas u selu, a mi da je sa njima. Izbezumili smo se kada smo shvatili da ga nema. Tata je uvek govorio kuda ide, kaže Slavoljub. A kada ga nije bilo, pomislio sam da ga je možda udario automobil, pa sam ga najpre tražio po bolnicama. Uzalud. Nije ga bilo ni kod rođaka. Prijavio sam SUP-u, a oni su mi rekli da još malo sačekam. Možda je nekud otišao, pa će se vratiti. Znam, događa se da ljudi odu u svojih kuća na nekoliko dana, pa se opet vrate. Jeste li ga možda tražili i na tvrđavi? Tata tamo nikad nije zalazio. To što se sada priča prosto je neverovatno. To je uvreda za celu porodicu. Tata nije bio takav čovjek. Bio je domaćin, umeša se Mira. Spavao je samo po 3-4 sata. Kad završi posao u preduzeću, on žuri u selo da obrađuje imanje. Stalno u trku, nije ni u kući sedeo besposlen. Umeo je i da plete i da veze. Ama, kažem vam, njegova ruka je bila za sve. Ali, eto, nesreća. Svaki novi dan povećavao je neizvesnost u porodici Stojanović. Decembar je već prilično odmakao. Hladnu jesen su smenili snegovi. Bližio se i kalendarski početak zime. Nestao i sused. I tada je do porodice Stojanovića doprla jedna vest. Vest koja je unela još veću uznemirenost. Nestao je i Svetislav Ilić. Ilići inače žive u istoj zgradi, samo u drugom ulazu. Svetislava su znali onako, iz viđenja. Sada je i za njim počela potraga. Nestao je 17. decembra u subotu. Pre podne, kao i obično, s metlom u ruci radio u Jastrevcu, a kada je radno vreme isteklo, umjesto da dođe na ručak, produžio je u grad i više se nije vratio. Kako je on nestao? Vrata nam otvara njegov otac Dušan. U stanu još i njegova žena, Svetislavljeva majka Živica, sestra Elizabeta i njegov 2,5-godišnji sinčić Duško. Posle onoga što se dogodilo, kaže Dušan, snaha Hanuma nam je otišla iz kuće. Preudala se. Sada, eto, čuvamo ovo dete i plačemo. A tamo smo se, vidite, i sami sredili. Ja sam godinama bio ložač na lokomotivi, pa sam od železnice dobio i ovaj stan. Mislio sam da je, eto, došlo vreme da i mi, Romi, malo uživamo. Kad hoćeš. Ode sin. Kako? To mi nikako ne ide u glavu. Bio je oženjen, imao je posao, živeo je kao i ostali svet. Ali koji ga je vrag tamo terao, to mi baš nije jasno. Dan prije toga je primio platu.
Sebi je ostavio samo 100 dinara, a sutradan je otišao na posao i nestao. Ilići su pomislili da se Svetislav negde zadržao sa drugarima. Bio je, kažu, omiljen u društvu, na poslu dobar radnik, učesnik 3 radne akcije i isto toliko puta udarnik. Te večeri Svetislava su tražili po gradu. Sutradan su SUP-u u Nišu prijavili njegov nestanak. Nisu se, međutim, zadržali na tome. Krenuli su od rođaka do rođaka, od drugara do drugara. Svuku su išli, svuda pitali. Zloslutna ptica. Ja sam, priča njegova 21-godišnja sestra Elizabeta, uzela bratovljevu sliku i s njom krenula niz ulice. Zaustavljala sam prolaznike i pitala da li su ga možda videli. Ljudi su, međutim, slegali ramenima. Priču nastavlja otac Dušan. Pomisao o najgorem javila se kad smo obišli sve one koji bi o Svetislavu mogli nešto da nam kažu. Odlučio sam da bar pronađem njegov leš. Krenuo sam najprije u tvrđavu. Bila je sreda, 5. dan kad je nestao. Ušao sam na glavnu kapiju kod mosta, onda nastavio gore stazom, pa sam onda kroz kapiju smrti sišao u rov između bedema, tamo gde je nekada bilo igralište. Sa mnom je krenuo i snahin otac Isat Makić. Dušan zapali cigaretu pa nastavi. Kad smo prošli onaj spomenik, pažnju mi skrenuo jedna ptičica, baš ispred mene, samo što je ne nagazim. Skakuće, ja za njom. 20 metara tako, a onda u osušenoj travi, nedaleko od zida, muški kaput. Podignem ga i uzdrhtim. Kaput mog sina. Rukom se tresne po čelu i tada se ispred mene ukaza slika koju nikada neću da zaboravim. Pored samog zida, uz bedem, leži moj Svetislav, na leđima, mrtav. Na grlu ubod nožem, na ruci isečene vene. Vrisnem, gotovo da se onesvestim, se nekako savladam pa krenem da obavestim policiju. Ne znam ni sam šta me je teralo da hodam baš pored samog bedema. 20 metara dalje jedan pomalo neobičan busen i nekakvo granje. Priđem, maknem onaj busen i ispod njega ugledam komšiju Todora. Odmah sam ga prepoznao. Već su prošle 24 dana od njegovog nestanka. Odatle smo, prijatelji i ja, koliko nas noge nose, potrčali da što pre prijavimo. Prvom milicioneru kojeg sam video rekao sam kao bez duše, mrtvi ljudi u tvrđavi. Posle, već znate šta je bilo. Bilo je to šokantno i za ljude u niškom SUP-u. Pod severnim bedemom stare niške tvrđave, nedaleko jedan od drugog, ležala su 2 beživotna tela, Nišlija, Todora Stojanovića, 55-godišnjeg radnika Niteksa i Svetislava Ilića, 27-godišnjeg radnika Jastrevca. Todor je nestao 28. novembra, a Svetislav 17. decembra prošle godine. Nađeni su u sredu, 21. decembra. Bili su susedi, stanovali su u istoj zgradi u ulici Dragiše Mišovića u novom delu grada, sa desne strane puta prema Knjaževcu. Po onome što se do sada saznalo, nisu drugovali. Jedva su se i poznavali, a sada su bili zajedno u smrti. Ta zimska sreda s kraja prošle godine bila je i za Stojanovićeve i za Ilićeve crna sreda, a za inspektore u niškom SUP-u dan kada je počelo grozničavo traganje za ubicom koje će trajati gotovo do onih toplih letnjih dana 1984. Ubica kao da se pobrinuo da dobro namuči inspektore i druge ljude angažovane u ovom neugodnom poslu, a malo ih je zbunio i svojom surovošću. Na telu Svetislava Ilića, na primjer, bili su sasvim neuobičajeni tragovi oštrog noža. Pored uboda u grlo, ubica je svojoj žrtvi isekao i vene na ruci. Bio je očigledno rešio da ga ne ostavlja u životu. Zašto? Koji su motivi za ovako grozomoran obračun sa dvojicom ljudi? Zbog čega su uopšte ubijeni? I najzad, ono najznačajnije, ko je ubica? Nije li ih možda i više? Ovo su samo neka od pitanja na koje je tražen odgovor. Razumljivo,
najpre u porodicama ubijenih, ali nažalost, osim nekih beznačajnih nagađanja, ničeg drugog nije bilo što bi ukazivalo na trag. Tih prvih dana nakon otkrivanja zločina činilo se da će se ponoviti napor bez rezultata, kao onda kada je nedaleko od ovog istog mesta nađeno telo studenta Mihajla Vidojevića, a ubica ni do dan danas nije otkriven. Ipak, u međuvremenu se došlo do nekih važnih saznanja. Deo Niške tvrđave u neposrednoj blizini kapije smrti već je duže vreme bio svojevrsni poligon na kojem se upoznaju i dogovaraju homoseksualci. Katakombi i druga skrivena mesta u ovom kraju starog utvrđenja služe kao mesta za orgijanja nastranih. Možda je baš neko od njih digao ruku na Todora i Svetislava. Trebalo je dakle zaviriti u taj deo niškog podzemlja, potražiti neki detalj koji možda može da uputi na značajniji trag. Ali kako doći do njih, kad su i oni počeli da se klone tvrđave? I ko su oni pravi? Inspektorima, na primer, nije bilo nepoznato da je čaršija spremna da za homoseksualce proglašava i one koji to nisu. Bila je, dakle, neophodna obazrivost. A na drugoj strani znalo se da vreme nije baš prijatelj istrazi u ovakvim slučajevima. Sledećih dana krenulo se u organizovanu potragu za toplom braćom. Trebalo je imati mnogo strpljenja, jer su gotovo svi u početku negirali da su baš oni ti. Inspektori su bili uporni, to je, obično su im govorili, vaša stvar. Ali mi tražimo one koji su malo drugačije posegli za telima muškaraca. Sleganje ramenima. Jedna izjava odricala je čak svaku vezu homoseksualaca sa zločinom. Mi, rekao je on, jesmo takvi, nastrani, ali smo u suštini mirni ljudi. Mi ne ubijamo, već tamo kod kapije smrti zalazimo zbog nekih drugih potreba. Stiže pojačanje. Izjava je primljena sa rezervom. U situaciji kada na tvrđavi padaju glave, ništa nije moglo da se uzme zdravo za gotovo. A vreme se više pohranjivalo priče u Niškoj čaršiji o fantomima i manijacima. U međuvremenu u Nišu se još nešto dogodilo. Nekoliko ljudi je umrlo pod okolnostima koje su dale nove povode za priču. Istina, inspektori su se odmah prihvatili posla i javnosti saopštili istinu. Prodavac kora za pitu, Rade Mladenović, je umro od posledica izliva krvi u mozak, a sličan je i uzrok smrti advokata Dušana Ristića. A domaćicu Paunu Nikolić je nožem usmrtio njen nevenčani suprug Dragoslav Kostić. Ljudi iz Niškog SUP-a su dakle brižljivo rasvetljavali slučaj po slučaj, ali njihov uspešan posao kao da nije ni malo smirivao razne glasine. Nerasvetljena ubistva na tvrđavi unosila su u ljude nemir i strah. Kameno zdanje je prilično opustelo, iako je sada više nego ikada ranije bilo bezbedno. Tvrđava je i bukvalno bila pod prismotrom onih koji po prirodi posla brinu o miru i bezbednosti ljudi. Mreža je širena svuda tamo gde se pretpostavljalo da ubica može u nju da uleti, a stiglo je i pojačanje. U akciju hvatanja zločinca uključili su se inspektori još 3 SUP-a, zajedničkog međuopštinskog iz Niša, gradskog iz Beograda i republičkog. Bila je to već poveća ekipa iskusnih kriminologa i sada je bio u pitanju samo dan kada će se ovaj mukotrpni posao privesti kraju. I on je došao. U subotu 14. aprila toplo prolećno veče izmamilo je mnoge Nišlije iz njihovih domova. Ljudi su se razmilili po ulicama, trgovinama, obližnjim parkovima. Mladi su se već tiskali na šetalište između hotela Ambasador i Niš. Na prostoru ispred tvrđave, tu negde između mosta i pijace, videla se grupica crnoputih dečaka. Duboko su uvlačili dimove i o nečemu pričali. Nevažnom svakako, jer je jedan iz grupe između dimova pomalo izevao. A onda je usledio interesantan predlog. 16-godišnji R.G., suvonjav i visok momčić, jednostavno je rekao: hajdemo u tvrđavu
da bijemo pedere. Bio je to poziv na nešto nesvakidašnje, uzbudljivo. Tako im se bar činilo i oni su bez razmišljanja krenuli. RG, vođa očigledno, išao je napred. Maloletnik je, pa otud samo inicijali. Svejedno priča o njemu duže od 2 slova, a njena skraćena verzija izgleda ovako. Dete razvedenih roditelja. Mladić iz braka sa više dece. Posle razvoda majka mu se preudala i odvela ga u jedno selo pored Niša. Zatim drama u novoj porodici. Očuha nožem ubija rođak. I još jedna značajnija u nizu nesreća. Brat mu se udavio u nišavi gotovo pred njegovim očima. Svedok je dakle 2 smrti od kojih ga je svaka na svoj način potresla. Ipak, 8-godišnju školu je nekako završio. U 1. razred usmerenog obrazovanja samo se upisao. Druženje sa besposlenim vršnjacima bilo mu je primamljivije od knjige. Redovno je odlazio i u bioskop. Naročito ga oduševljava Bruce Lee. Nastoji da ga oponaša, a od starijeg rođaka nastoji da ponešto dokuči o tajni istočnjačkih borilačkih veština. Često je i u lošem društvu, a u onom u kojem su njegovi vršnjaci pokušava da se nametne kao vođa. Oni mu to, čini se, pomalo i priznaju i pominute večeri, u subotu 14. aprila, sa njim u tvrđavu kreću kao sa drugarom koji će da im priredi nešto uzbudljivo. Žrtvu, homoseksualca, nije trebalo dugo tražiti. Šetalište na bedemu iznad one famozne kapije gotovo redovno, kažu upućeni, ima po nekog usamljenika koji traži ili iščekuje partnera. Ovaj koji se te večeri zatekao iz daleka se osmehivao RG. Činilo mu se da je baš on taj. Osmehuje se i RG. Žrtva je nađena. Družina će se lepo zabavljati. Uvertira ne traje dugo. Iznenadni zamah, tup udarac i topli brat se strmoglavljuje sa bedema sa visine od oko 12 metara. Jedan iz grupe kaže, a si ga sredio. RG se smeši. Raduje se što družinu nije razočarao. Čovek je srećom ostao živ. I tada inspektori stupaju u akciju. U prostorijama Niškog SUP-a, gde je posle kraćeg traženja priveden, RG je priznao. Jesam, gurnuo sam ga. Hteo sam da se malo našalim. Slede saslušanja, ispitivanja. Traži se pravi motiv za ovaj dramatični događaj na bedemu. RG se u početku snebiva, a kasnije kaže. Nisam podnosio homoseksualce, mrzeo sam ih. Ove reči su skrenule pažnju i na one druge, značajnije slučajeve na ubistva 2 ljudi. Da li si poznavao Todora Stojanovića? Ne. A Svetislava Ilića? Ni njega. Ko su oni? To su ona 2 što su ubijena kod kapije smrti. A, tako kažite. Obojicu sam tad prvi put sreo i obojicu sam ubio. Priznanje koje frapira. Ljudi iz ekipe su se zgledali. Nije li ovo još jedna na svoj način opasna igra 16-godišnjaka, deteta? 3 meseca kasnije sa istim pitanjem smo otišli u kancelariju načelnika Niškog SUP-a Milutina Petrovića. Više, kaže nam, nema nikakve sumnje da je 16-godišnji RG ubio Todora Stojanovića i Svetislava Ilića. Ovo smo inače pitali između ostalog i zbog toga jer su se umeđu vremenu po Nišu širile razne glasine. Te Todora i Svetislava je ubio nekakav lekar, zatim učinio je to nekakav nastrani sportista, zatim u osmehu načelnika i primesa ljutnje. Priče su priče, a istina je jedna. Stojanović i Ilić su izgubili glavu jer su poverovali da su tamo na bedemu upoznali mladog prijatelja. Bio je to, međutim, njihov susret sa ubicom. Dan 2 pre našeg odlaska u prostorijama Niškog SUP-a je održana konferencija za štampu. Kako je, druže načelniče, pitamo Petrovića, bilo moguće da jedan 16-godišnjak usmrti te ljude? Todor Stojanović je, na primjer, bio veoma snažan i jak.
Prvo kaže, morate da znate da izjavu maloletnog RG da ih je on ubio nismo odmah prihvatili kao apsolutnu istinu. Mnogo vremena smo potrošili na proveru svega onoga što nam je rekao. Tražili smo i našli dokaze. Više nema nikakve sumnje da je to on. Ali kako je mogao da ubije snažnijeg od sebe? Todora Stojanovića, na primjer. Todor u njemu nije video ubicu, već partnera za svoju nastranost. Kada se psihologija prizove u pomoć, onda je nedvosmislen zaključak da je već bio u nekakvoj ekstazi krećući se lagano bedemom tvrđave u društvu sa partnerom. Maloletni RG je to iskoristio i gurnuo ga. Obdukcija je utvrdila da je Stojanović prilikom pada sa visine od 12 metara slomio kičmu. Dole, kraj bedema, izdisao je kada je 16-godišnjak dotrčao okolo da ga dotuče. Posle smo razgovarali u stanu pokojnog Todora Stojanovića sa njegovim sinom, 24-godišnjim Slavoljubom. Kažemo mu ko je ubica njegovog oca. Mladić se malo zamislio. A ja sam mislio da je to onaj plavi dečak. Koji plavi? Pa sin jednog tatinog prijatelja. Tata je sa tim mladićem bio u nekom poslu, pa je on valjda i nekoliko puta noćio kod nas. Ali molim vas da se razumemo, to nema nikakve veze sa onim izmišljotinama koji se tati pripisuju. Plavokosi mladić je takođe bio jedan od onih sa kojim se razgovaralo dok se tragalo za ubicom. Brižljivom proverom je, međutim, utvrđeno da on zaista nije okrvavio ruke. Žrtve na bedemu vrebao drugi mladić. Bio je to RG. Ubio je i Todora Stojanovića i Svetislava Ilića. Ovog drugog na način od kojeg se diže kosa na glavi. Unezverena pogleda vrata uvučenog u zadignuti okovratnik iznošenog sakoa i sa rukama nabijenim u džepove, 16-godišnji Rom žurno hita prema stanišnoj česmi ispred jedne od sporednih prostorija. Okreće se i kada shvata da ga niko ne gleda, hitro odvrće slavinu. U porcelanski lavabo počinje da se sliva crvena voda. Nad Nišom niski oblaci najavljuju novi sneg. Hladno je subotnje veče, 17. decembar. Na autobuskoj stanici u centru grada, kao obično, ima mnogo sveta. Jure za autobusima, pa niko od njih nije obratio pažnju na usplahirenog dečaka koji je sa ruku spirao svežu ljudsku krv. Kad mu se učinilo da je skinuo posljednje crvene tragove, protrljao je mokre šake o nogavice pantalona. Zatim, kao da je malo odahnuo, popravio je odelo i uputio se prema izlazu. Okrećući se stalno levo prema tvrđavi, žurno je grabio uskom ulicom, a potom je skrenuo desno i preko mosta na Nišavi izbio u centar grada. Tu negdje na parkiralištu ispred hotela Ambasador malo je zastao, još jednom se okrenuo i kad je shvatio da mu se samo pričinjava nečiji topot iza leđa, usporednim korakom je krenuo prema stanu. Te noći 16-godišnji RG dugo nije mogao da zaspi. Iznova i ko zna koji put ta strašna slika sa bedema pored kapije smrti nikako mu nije silazila sa pameti. Čas mu se činilo da ga njegova malopređašnja žrtva izaziva, čas da mu se smeje u lice, a potom, kad bi glavu uvukao pod ćebe, jedno lice, krvavo i unakaženo, rukama je poput aveti nasrtalo na njega. Trzao se i nekoliko puta palio sijalicu. Bilo mu je teško, osjećao je muku i odvratnost. U snu se borio sa nečim što je samo on znao i što će prilično dugo, sve do 14. aprila 1984. godine, ostati njegova velika tajna i mora. Zato kad su ga u niškom SUP-u upitali između ostalog i za ubistvo 27-godišnjeg radnika Svetislava Ilića, učinilo mu se kao da se od njega, onako vižljastog i slabašnog, odvalio i stropoštao na pod ogroman kamen. Da, odgovorio je, i njega sam ubio. Ali dok sam onog starijeg čoveka začas likvidirao, ovaj drugi nije bio pokoran i morao je da umre u velikim mukama.
Inspektorima je zatim potanko ispričao šta se u subotu 17. decembra prošle godine dogodilo u delu tvrđave kod kapije smrti. Rekao sam već, prilikom opisivanja prethodnog ubistva Todora Stojanovića 28. novembra, da sam strašno mrzeo pedere, a znao sam da se u prvi mrak sastaju na bedemu kod kapije smrti. Ovog drugog sam sreo i upoznao takođe na bedemu. Nikada ga ranije nisam video, ali čim sam ga spazio, shvatio sam i ko je i šta tu traži. Prozborili smo nekoliko reči i on je prešao na stvar. Rekao je, hoćemo li? Da, uzvratio sam, ali ako platiš. Krenuli smo zatim da potražimo neko skrovitije mesto, ali meni ni na kraj pameti nije padalo ono što sam mu obećao. Samo sam vrebao pogodnu priliku da ga maknem. Nastavi, postakao ga je jedan od inspektora Niškog SUP-a. Dok smo šetali bedemom, on je izgleda bio sasvim obuzet onim što je očekivao da će se između nas dogoditi, pa nije ni primetio da sam ja sve više skretao levo prema ivici bedema. Kad smo se sasvim približili, snažno sam ga gurnuo. Sa dna iz rova uz vrisak sam čuo i tu udar i tada sam, koliko su me noge nosile kroz onu kapiju, utrčao u rov. Mislio sam da, kao i one prethodni, leži i izdiše, ali ovaj se bio uspravio i čini mi se bio spreman da se ustremi na mene. Znao sam, ili on, ili ja. I tada sam iz džepa izvadio nož. Zašto? Pravići se nevešt, upita inspektor. Da ga ubijem. Pošto sam pomalo znao neke istočnjačke veštine, sa isukanim nožem sam počeo da obigravam oko njega i da vrebam najpogodniji trenutak da mu sečivo zarijem u vrat. Shvatio je da će biti mrtav i hteo je da me savlada. Ja sam se međutim malo odmakao držeći spreman nož. Osjetio izgleda da mu nema spasa i počeo da me moli. Kumim te, rekao je, nemoj da me kolješ, imam dete, siroče će da ostane. Zašto ga onda nisi poštedeo? Znao sam da će me prijaviti ako ostane živ. Zato sve ono. Šta to? Pa, kad sam mu uzario nož u grlo i kada se on zateturao, ja sam mu prišao, opkoračio ga i nožem počeo da mu režem venu na unutrašnjoj strani desne ruke, odmah iznad šake. Učinilo mi se da će tako da mu najbrže isuri krv i da će brže da bude gotov. Posle toga sam, već sam vam rekao, otišao na autobusku stanicu i oprao ruke. Sljedećih dana, sve dok otac nesrećnog Svetislava Ilića nije pronašao izmrcvareno telo svog sina, 16-godišnji maloletnik RG je 3 puta dolazio na mesto zločina. Odozgo, sa bedema visokog gotovo 12 metara, zavirivao je da li je leš još tu, odnosno da li ono granje i busenje leži onako kako ih je preko Svetislava, a ranije i Todora, ostavio. Nekoliko dana kasnije, u pratnji milicionera, inspektora SUP-a, istražnog sudije Svetislava Simonovića, zatim okružnih tužilaca i ljudi iz kriminalističke tehnike, 16-godišnjak je ponovo bio na mestu gde je 28. novembra i 17. decembra ubio 2 čoveka. Tada je ispričao i neke nove stvari. Onaj stari Stojanović, dok mi je obećavao novac, imao je u glasu nešto posmešljivo. Odmah sam shvatio da nema nameru da mi plati to što ću sa njim izigravati muškarčinu, ja sam ga gurnuo. Obdukcijom je inače utvrđeno da je Todor Stojanović prilikom pada sa 12 metara slomio kičmu na 2 mesta. Kada se uverio da je mrtav, RG mu je pretresao džepove i našao kod njega samo 17 dinara. Uzeo ih je, a beživotno telo svog novostečenog prijatelja pokrio granjem i busenjem i kroz kapiju smrti i centralni deo tvrđave otišao u grad. Posle ubistva pretresao je i džepove Svetislava Ilića, ali kod njega nije našao nikakav novac. Oni zaista nisu bili spremni da mu za uslugu plate. A gde je sve ovo počelo? Atina. Jeftino prenoćište u neposrednoj blizini železničke stanice u Nišu, koje je sada u vlasništvu hotelsko-turističke radne organizacije Srbija Turist, bilo je konačište za umorne putnike i dnevni odmor za zaljubljene parove.
Jedne večeri, negde u septembru 1983. godine, na recepciju Atine došao je sasvim neobičan par. Nešto stariji mladić, student na Niškom univerzitetu iz jedne arapske zemlje, i R.G., tada 15-godišnjak. Sobu je uzeo i platio student. O onome što je kasnije usledilo, sada, godinu dana kasnije, stariji maloletnik R.G. ispričao je islednicima. On mi je te noći bio nešto kao devojka. Kada smo zaključali vrata sobe, mislio sam da će to da traje kratko, pa ću posle moći da se ispava. Do vraga, on se cele noći privijao uz mene. Ujutru, kad smo pošli, tutnuo mi je u ruke 2 novčanice od po 1000 dinara. Bila je to dobra para. Danima sam posle jeo burek i pljeskavice, ali kad sam ih potrošio, onda sam se grdno pokajao što sam na to pristao. Ali bilo je kasno. Sa studentom se više nisam viđao. Pošto je reč o maloletniku, u toku je takozvani predistražni postupak. R.G., kako nezvanično saznajemo, posljednjih dana se više pominje još jednu osobu koja mu je navodno pomogla prilikom ona prva 2 ubistva. Islednici sve brižljivo proveravaju. Suđenje, verovatno bez prisustva javnosti, počeće negde na jesen. Maksimalna kazna za ovu vrstu krivičnih dela je 10 godina maloletničkog zatvora. I još jedan podatak. Da su žrtve preživele, morale bi na sud. Protivprirodni blud sa maloletnikom je takođe krivično delo. Posle hvatanja ubice 2 ljudi na tvrđavi, Nišlijama kao da je malo lakše. Manji je strah, pa ljudi u ove tople letnje dane slobodnije zalaze u tvrđavu. Tu su i brigade omladinaca i vojnika koji je uređuju. Arheolozi krampovima čeprkaju po njenoj prošlosti, a onaj severni deo kod kapije smrti priprema se za preuređenje u sportske terene. Dole, na obali Nišave, nedaleko od starog zdanja, je Zavod za zaštitu spomenika kulture. Njegovi stručnjaci, na čelu sa arhitektom Aleksandrom Radovićem, na svoj način doprinose da tvrđava bude ono što jeste, spomenik. Eno, kaže on, videli ste i sami, tik uz tvrđavu su zelena pijaca i autobuska stanica. Tu im zbog mnogo čega nije bilo mesto, ali u ovom trenutku nema dovoljno para da se to ispravi. A što se same tvrđave tiče, postoje i planovi i želje da bude ukras i lepota grada, a ne ovo što danas jeste. Radovi koji su u toku otkriće na najupečatljiviji način bogatu istoriju ovog grada. Mnoga drevna zdanja su zaštićena, druga će tek doći na red. Rekonstrukcije su neophodne, a istovremeno i oplemenjivanje gotovo svakog kutka tvrđave. Na taj način nestaće i ona privlačna mesta koje su neke od večernjih izletnika i odvela u smrt. S tim se slaže i Milutin Petrović, načelnik Niškog SUP-a. Gotovo je sasvim sigurno da će se sa sadašnjih skrovitih mesta povući onaj malobrojni nastrani niški svet. Otići će na neko drugo mesto. Kuda? To sada niko ne može da kaže.